আমি নাই তখন জগন্নাথ 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 ত্রাহিমা জগন্নাথ 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 ত্রাহিমা জগন্নাথ 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 आज बरदान देखा प्रभु जगन्नाथ प्रभु बलभद्र माँ सुभद्रा भक्त को जाइंट अनिमेष नेत्र हे भक्त जिते पारी बड़ आज तू मो ना परम ब्रह्म से ब्रह्म को जिते रे रथ रे शरीर रूपी रथ तू जो से ब्रह्म को देखू तू संसार सागर पार हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आज्ञा आम जगन्नाथ ठारू सब जन्म होती ए जगन्नाथ होती अवतारी तांकटू राम तांकटू कृष्ण तांकटू समस्त जन्म होती तेणु जिते मन पड़ुछि गुंडीचा रानी कथा मन पड़ुछि इंद्र दुम्न कथा जदि मझे कई भोग दौरान नना मान चलो
ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା କେବଳ ଆପଣ କାଳ କାଳ ଭିତରୁ କାଳ ଏତେ ଉସ୍ତାଦ ଅଛ ସବୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ମଝି ଦଉଡ଼ି ଆଉ ମା ଦଉଡ଼ି ଡାହାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ 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 ତେଣୁ ଆଜି ଟାଣିବ କାଲି ଟାଣିବ ତେଣୁ ମୁଁ କାହାର ରଖିପାରେନା ସମସ୍ତଙ୍କ ତେଣୁ 2 ଦିନ କାଳ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟାଣିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଟାଣନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବି ଟାଣନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି चतुर्थ मूर्ति स्थापन कले मोर जन दरकार नहीं ना कौन मागुछु ना तुम कौन मागु तुमको जेते दौथिबे सेते खाउथिबे सुख नथिबे तो हाथ जेते दौथिबे सेते खाउथिबे सुख नथिबे तो हाथ लोक तो कहिबे खाइबा ठाकुर नीलाचल जगन्नाथ आज्ञा सेई दिन से होचंती खाइबा ठाकुर प्रभु हसुचंती।